Hi class, welcome back to math class. Today we will continue our lesson, but first we will do a review about division. Are you ready? Let's go! For today math class, you will need your math worksheet too. It's about multiplication and division. I also attached the picture of 6 fish on the worksheet. I want you to cut the fish. Teman-teman silakan potong setiap ikan akan menjadi bagian ikan-ikan yang terpisah ya. Pastikan kalian memiliki 6 ikan. Kalau sudah dipotong, please help me to put the fish equally on each aquarium. Tolong bagikan ikan-ikan tersebut ke dalam akuarium dengan jumlah ikan dalam akuarium sama banyak. Bagaimana cara kalian meletakkannya? Kalau teacher akan meletakkan ikannya satu persatu di setiap akuarium. So, I will put one fish on the first aquarium and one fish on the other aquarium. And then I will put another one and also another one on the other aquarium. And I repeat the step until all the fish are put in the aquarium. Now, let's use the picture to answer the question. First, how many fish altogether? Ada berapa banyak ikan seluruhnya? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 fish altogether. Next, how many aquarium? Ada berapa ya akuariumnya? Let's count. 1, 2. There are 2 aquarium. Good job. Let's continue. How many fish in each aquarium? Ada berapa banyak ikan di masing-masing akuarium? Silakan hitung dan tulis sendiri ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat jumlah ikan di setiap akuarium sama. Nah, kalau isinya sama, kita bisa nyatakan dalam bentuk penjumlahan berulang atau multiplication form. Do you still remember how to write the multiplication form? Good job! We can write multiplication form in group times each, so it will be equal with total. Nah, sekarang coba kalian review dengan menuliskan bentuk perkalian dari gambar ikan dalam akuarium. Bisa? Let's try. Nah, teman-teman, ternyata eksperimen kita yang tadi atau gambar tadi, kita juga bisa nyatakan dalam bentuk division form. We can write division form in total divided by group, so it will be equal with each. Nah, kalau tadi kita punya total berapa ikan ya? 6. Good job, we have 6 fish. Kita mau meletakkan setiap ikan ke dalam akuarium atau ke dalam kelompok-kelompok. Ada berapa kelompok ya?
Betul, kita punya 2 kelompok karena ada 2 akuarium. Nah, karena tadi kita masukkan ikannya satu-satu ke dalam setiap akuarium, itu sama dengan kita mengurangi total dengan 2. Karena 2 ikan kita masukkan ke masing-masing akuarium satu-satu. Masih ada, kita masukkan lagi ikannya. Jadi totalnya kita kurangi 2 ikan lagi. Masih ada sisa. Kita masukkan lagi sehingga totalnya kita kurangi 2 ikan lagi. Nah, sehingga pada akhirnya sudah tidak ada ikan yang di luar akuarium. Atau total kita kurangi dengan banyak kelompok sampai hasilnya 0. Nah, banyaknya pengurangan itu menunjukkan each atau isi di masing-masing kelompok. Dalam kasus ini kita kurangi 2 sebanyak 1, 2, 3. Jadi setiap akuarium berisi 3 ikan. So the each is 3. 3 in each aquarium. Now mark your answer. Jadi teman-teman, kita menuliskan bentuk perkalian ke dalam group times each sama dengan total. Nah, kalau bentuk pembagian biasakan menulis dalam total bagi grup sama dengan each. Kalau dalam kasus kita yang tadi, kita punya totalnya 6. Kelompoknya 2. Kita mau cari tahu berapa ya each-nya? Kalau dalam bentuk pembagian, kita menuliskannya dalam 6 divided by 2. So, it will be equal with berapa isinya, berapa isi ikan dalam setiap akuarium. Kalau tadi setelah percobaan kita tahu isinya 3. Nah, kalau kita tidak dalam percobaan, kita bisa menggunakan bentuk perkaliannya untuk membantu. 2 dikali berapa ya supaya hasilnya 6? Betul, kita perlu mengalikan 2 dengan 3 supaya hasilnya 6. Dengan begitu, kita tahu bahwa each-nya 3. Oke? Jadi bentuk pembagian juga bisa dituliskan dalam bentuk perkalian. So remember, 2 times 3 equal with 6. We can write the division form into 6 divided by 2 equal with 3, or 6 divided by 3, so it will be equal with 2. Now it's your turn to practice. Open up your My Champion workbook, page 65. We will work on number 1, part A, B, C, D, and E. I will give you the example to work on number 1, part B. You can also see the example on part A. It's written 9 times 5, so it will be equal with 45. If we want to write in division form, we will write the total first. The total is 45. Will be divided by 9, the groups, and we will know the number of the each, 5. Or we can write it in total 45 divided by each 5. So it will be equal with the groups 9. Now continue to work on part B, C, D, and E. If you finish, let's continue. If you need more time, you can pause the video. Now let's continue to work on My Champion workbook, page 66, number 2, part A, B, C, and D.
I will give you the example to work on part A. It is written 6 times blah blah blah, so it will be equal with 42. 6 harus dikalikan berapa ya supaya hasilnya 42? Betul, kita perlu mengalikan 6 dengan 7 supaya hasilnya 42. Nah, bentuk perkalian ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk pembagian. 42 divided by 6 will be equal 7. Mengerti? Sekarang kalian coba ya untuk mengerjakan bagian B, C, dan D. Kalau sudah selesai, silahkan lanjutkan untuk mengerjakan Math Champion Workbook halaman 67 nomor 2 bagian A sampai H. Nah, ini kalian tinggal langsung tulis hasilnya saja ya. For example, part A, 21 divided by 7 equal with 3. Good job. Let's do the rest. For practice, remember, practice will help us better. If you are finished, let's upload your work to Google Classroom. If you have any question or difficulties, please ask Teacher Lydia. Thank you. Have a great day and keep on practicing, friends. Bye.